Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada jamaah sekalian, insyaallah 5 menit lagi kita akan mulai sholat Idul Fitri insyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Waktu sudah menunjukkan jam 6.55 menit. Insyaallah kita segera memulai sholat Idul Fitri berjamaah insyaallah. Sawu sufakum. Monggo jamaah dirapatkan shofnya. Shof yang depan dipenuhin terlebih dahulu. Diluruskan dan dirapatkan shofnya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk merasakan indahnya pada bulan Ramadan. Dan kita menyambut pada hari ini Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam. Pada hari ini kita rayakan bersama. Kita kembali kepada fitrah, kembali bersih dari dosa-dosa dan berharap yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua dari kita dapat merasakan kebahagiaan ini bersama keluarga kita tercinta. Ada yang kehilangan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana kita lihat pada kejadian suatu musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Myanmar. Kita lihat Allah guncangkan negara tersebut dengan guncangan 7,7 skala Richter. Guncangan yang besar sehingga meluluhlantahkan puing-puing bangunan, meruntuhkan semua apa yang ada di atas bumi. Banyak kaum muslimin, mungkin di sana minoritas, ada sekitar 50 lebih masjid hancur, luluh lantah. Padahal
Mereka sebentar lagi merayakan hari raya kemenangan. Mereka belum bisa menemui hari raya Idul Fitri, padahal sudah di depan mata. Tinggal 3 hari lagi pada hari Jumat 28 Maret 2025 Allah berikan ujian kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu, jamaah sekalian, marilah kita bersyukur, berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, yang mana kenikmatan tersebut tidak akan mampu kita menghitung semua nikmat dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kalian semua tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukanlah hanya sebuah perayaan, akan tetapi bagaimana kita tulus dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua manusia diberikan ampunan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka yang belum mendapatkan hidayah untuk menikmati indahnya Islam. Berapa banyak manusia yang belum mendapatkan hidayah, sedangkan kita telah Allah bukakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang agung, yang mana tujuan manusia hidup di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal kita. Maka marilah kita persiapkan amal-amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kematian telah menghampiri kita sedangkan kita tidak siap, sedangkan kita lalai akan kehidupan dunia ini. Padahal Allah telah memperingatkan, kehidupan di dunia ini adalah la'ibu walahu, adalah senda gurau, adalah suatu permainan, bukan kehidupan yang abadi. Dunia ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, dan tujuan akhir kita adalah yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nafas setiap detik, Allah memberikan kenikmatan setiap saat, akan tetapi kita lupa, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lalai, maka Allah akan berikan suatu ujian, yaitu bencana di dunia ini. Dan ini adalah qadarullah, adalah sunatullah, bahwa akhir zaman akan terjadi banyak kerusakan di muka bumi ini, dan kerusakan tersebut terjadi karena manusia. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita cari pintu-pintu ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang tulus, dengan hati kita yang ikhlas, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ikuti jalan-jalan yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menunjukkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikutilah kita. Ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam Al-Quran. Marilah kita sempatkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburinya, sebagaimana orang-orang terdahulu sangat cinta terhadap Al-Quran, sampai tidur pun mereka membawa mushaf Al-Quran. Sedangkan kita terkadang lalai tidur membawa handphone. Maka marilah kita introspeksi diri kita, sejauh mana kebaikan-kebaikan kita yang telah kita tanamkan di dalam diri kita, yang telah kita kumpulkan untuk bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ambil nafas kita, ambil nyawa kita, maka kita siap dengan persiapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapus, mengampuni segala dosa. Semua dosa Allah ampuni ketika niatnya tulus, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika manusia berbuat syirik dan dia tidak bertobat, maka nerakalah tempat tinggalnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Lantas bagaimana cara kita menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan cara kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari rasa kebencian, dari rasa dendam terhadap manusia, terhadap orang lain. Seringkali kita sulit untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang, padahal Allah Maha Pemaaf. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah, maka mulailah dari diri kita untuk membuka hati kita untuk memaafkan orang lain. Sebelum datang 5 perkara, yakni hidupmu sebelum kematianmu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Maka di hari yang penuh keberkahan ini, marilah kita berdoa dengan tulus kepada Allah agar Allah menerima amal kebaikan kita, agar Allah menerima puasa Ramadan kita dan amal-amal kebaikan kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah orang-orang yang dalam catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Akhirnya marilah kita sudahi khutbah Idul Fitri siang hari pada pagi hari ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita agar kita bisa kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dan Idul Fitri yang di tahun-tahun mendatang dalam keadaan iman yang lebih baik. Semoga kita menjadi hamba yang kembali suci dengan hati yang tulus dan penuh ikhlasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.